Assalamualaikum, welcome back to the channel. Episod kali ini kita akan sambung discussion untuk soalan nombor 9 sampailah soalan nombor 17. So, soalan nombor 9 ni kita diberi dua standard reduction potential punya equation. Okay, kita ada O3 jadi O2 dan juga Cl2 jadi 2Cl-. So, soalan dia sekarang ni write the equation for the spontaneous reaction. For a spontaneous reaction tu akan berlaku kalau pada yang lebih positif jadi cathode. So, ini adalah cathode kita dan ini adalah kita punya anode. So, from here, apa kita akan buat adalah kita akan tulislah dia punya half cell dulu at cathode, right? Dan juga anode kita. Untuk anode, sebab equation tu dalam reduction, kita kena flip dia. So, dia akan jadi, now untuk overall equation, cancelkan elektron. So, kita akan dapat, alright. So, ini yang pertama. Soalan berikutnya minta kita tulis the cell notation. Untuk cell notation, kita still lagi guna formula ABC, anode plus cathode. So, apa kita akan buat adalah kita akan start dengan anode dulu. So, anode kita adalah platinum. Okay, kena ada platinum sebab tidak ada solid dekat situ. So, kita letak phase separation. And then kita punya electrode kita adalah Cl- aqueous. Okay, dia punya concentration dia adalah 0.01 molar. Okay, dan separate dia adalah Cl2 gas dengan pressure dia adalah 1 atm. So, ini adalah untuk bahagian anode. Salt bridge. Dan bahagian cathode kita start dengan H+ dulu. H+ kena masuk juga sebab dia part of the component. Okay, and then kita punya gas kita ada O3 dan O2 kan, sebab O3 undergo reduction jadi O2. So, okay, since mereka adalah gas dan gas, tak koma dekat situ. Dan sebab dia ada solid, kena letak tambah platinum di hujung. Alright, so ini adalah cara macam mana kita buat. So, saya nak highlight sikit dekat sini. So, ini adalah bahagian anode kita. Okay, ini adalah bahagian cathode kita. Okay, so kenapa tambah platinum? Sebab kita tidak ada solid dekat situ. Alright, so soalan berikutnya minta kita calculate E naught cell. E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode, which is equal to cathode kita adalah positive 2.07 minus positive 1.36. This is equal to positive 0.71 volt. And dia minta calculate E cell. So we have to know that E cell at 25 degrees Celsius, E cell equal to E naught cell minus 0.0592 divided by N log, okay, concentration of the product kita tiada, so ada partial pressure of O2 darab dengan partial pressure of Cl2 bahagi dengan concentration of Cl- square darab dengan concentration of H+ square. Substitute your value. Ini adalah positif 0.71 tolak 0.0592 bahagi 2 log. Ini adalah 1 atm bahagi dengan 0.01 square darab dengan 1.0 square. So, kita akan dapat sama dengan positif 0.59 volt. Okay, ini adalah untuk soalan nombor 9. Terus dengan soalan nombor 10. Soalan nombor 10 kita diberi satu eksperimen nak cari pH of a galvanic cell consisting of copper and hydrogen electrode. Okay, copper and hydrogen. So, satu copper, satu lagi hydrogen. Daripada sini kita tengok bahawa ini lebih negatif. So, copper hydrogen is our anode.
dan copper kita punya cathode. Dan kita ada salt bridge kat sini. So what we have to do next is write the balance equation. So dia berkata bacaan dia adalah positif 0.48 volt. Right, buat satu demi satu, tulis equation dulu. So anode kita adalah hydrogen sebab dia lebih negatif, which is our hydrogen H2 gas akan teroksidize jadi H+, aqueous 2, so tambah 2 elektron. So kita punya cathode kita, dia adalah kita punya copper 2 plus aqueous plus 2 elektron, dia akan jadi copper solid. Combine both, dia akan dapat Cu2 plus aqueous plus H2 gas, dia akan jadi 2H plus aqueous plus Cu solid. Alright, so once kita dapat ni, soalan berikutnya cari pH. Sebelum nak cari pH, kena cari dulu dia punya E naught cell. E naught cell equal to E naught cathode tolak E naught anode, which is equal to positif 0.34 volt tolak 0.00 volt, which is equal to positif 0.34 volt. Okay, so next kita nak cari pH. We know that E cell equal to E naught cell minus 0.0592 divided by N log Q. Q kita adalah concentration of H plus square bahagi dengan concentration of Cu2 plus darab dengan concentration of partial pressure of hydrogen. So once kita ada semua ni, substitute. We know that, okay, kita tahu bahawa bacaan E cell kita adalah positif 0.48 volt. E naught cell kita adalah positif 0.34 volt tolak 0.0592 bahagi N. N ambil dari sini 2 log H plus nak dicari square bahagi dengan Cu2 plus kita adalah 1 molar, 1.0 molar, dan partial pressure of hydrogen gas adalah 1 atm. You akan dapat concentration of H plus equal to 4.32 times 10 to the power of negative 3 molar. And from here kita nak cari dia punya pH. We know that pH is equal to negative log concentration of H plus, which is equal to negative log 4.32 times 10 to the power of minus 3, which is equal to 2.36. So this is how we find pH. Alright, so now kita move on to soalan berikutnya. Soalan ke-11. Calculate the equilibrium constant for the following reaction. Remember, untuk calculate equilibrium constant, apa you perlu buat adalah you kena tahu bahawa E cell is equal to kosong. But before that, calculate dulu E naught cell. Sebelum you nak calculate E naught cell, determine dulu siapa anode, siapa cathode. Kalau di sini kita akan nampak bahawa Mg kita jadi Mg2+. Bermaksud Mg kita adalah kita punya anode dan cathode kita adalah, okay, so sekarang ni next step kita kena kira E naught cell. So we know that E naught cell equal to E naught cathode tolak E naught anode E naught cathode kita adalah zinc, so adalah negatif 0.6 volt. E naught anode kita adalah negatif 2.37 volt. So this is equal to positive 1.61 volt. So once you dah dapat ni, the next thing that you have to do is you kira dalam this equation.
Okay, E cell, okay, equal to E not cell minus 0.0592 divided by N log K. We know that at equilibrium, E cell is equal to 0, E not cell is equal to positive 1.61 volt minus 0.0592 divided by N. N kita adalah 2 log K. And you akan dapat K is equal to 2.465 times 10 to the power of 54. Okay, soalan yang seterusnya adalah kita diberi equation of bromine menjadi Br minus. So apa kita perlu buat adalah first identify dulu macam tadi juga. Tengok Br2 jadi Br minus. So itu adalah proses reduction. Reduction berlaku di cathode. So anode kita adalah cathode kita. So calculate dia punya E not cell positif 0.54 volt. The next thing we have to do is kita cari equilibrium constant. So E cell equal to E not cell minus 0.0592 divided by N log K. So E cell kita adalah kosong, E not cell kita adalah positif 0.54 volt minus 0.0592 divided by N kita adalah 2 log K. You akan cari nilai K kita 1.806 darab 10 kuasa 19. So ini adalah cara kita nak cari nilai equilibrium constant. Teruskan dengan soalan berikutnya, soalan nombor 12. Explain the product form at the anode and cathode for the electrolysis of dilute NaCl. Okay, so kita dalam ni kita ada ion, kita ada ion Na+, itu wajib, Cl- itu pun wajib, dan juga H2O. Disebabkan dia dilute, kita ada high concentration of water. So yang akan dipilih is actually okay, at anode ada dua option dekat situ. Yang pertama dia boleh jadi Cl-, okay, aqueous jadi Cl2, ataupun dia ada H2O. So H2O liquid at anode, huruf tengah oxygen, gas. A is for acid. Oxidation is loss of electron. 2. Okay, so kita akan pilih, okay, disebabkan high concentration of water and lower SRP value, kita akan ambil water. Okay, at cathode, okay, kalau at cathode, okay, cathode pilihan kita adalah kita ada Na+, tapi remember Na+ is an active metal. So bila active metal, kita memang takkan ambil lah untuk undergo reduction. So we have another option which is H2O. So H2O dia akan dihasilkan H2, huruf tengah dia cathode, aqueous. Okay, dan kita balance. So ini darab 2, ini darab 2, so ini pun darab 2. So yang akan dipilih di cathode adalah ini H2O juga. Okay, kalau kita ada concentrated NaCl, concentrated sama juga tadi, NaCl kita ada Na+, Cl- dan juga H2O. So at anode pilihan kita adalah Cl-, aqueous, dia akan jadi Cl2 gas plus 2 elektron, dan juga H2O liquid, dia akan jadi oxygen gas tambah H+, aqueous, tambah elektron, darab 2, sini jadi 4, ni jadi 4. Okay, dan cathode dia akan ada sama ada Na+, dia akan jadi Na, dan juga H2O dia boleh jadi
H2 tambah dengan OH minus tambah elektron. So dekat sini yang akan dipilih di anode is actually kita punya Cl minus. Okay, sebab high concentration. But untuk cathode kita still akan pilih water sebab active metal memang tidak akan undergo reduction. While untuk the third one, aqueous Na2SO4, ion yang ada dalam tu adalah Na plus, SO4 2 minus dan juga H2O. So N0 SO4 2 minus. Okay, so ini akan jadi S2OA. Okay, ataupun H2O liquid, dia akan jadi O2 gas tambah 4H plus tambah 4 elektron. Okay, dia akan pilih yang ini kerana oxo anion memang tidak akan dioksidize the maximum oxidation state. While untuk cathode pun kita akan pilih water sebab Na plus memang tidak akan dipilih. Okay, dia akan jadi H2 tambah OH minus 2 tambah 2 elektron dalam 2. Right, so ini adalah observation dia. Okay, anode and cathode. Teruskan dengan soalan yang berikutnya. State Faraday first law of electrolysis. Faraday first law of electrolysis states that the quantity amount of substance formed at an electrode is directly proportional to the quantity of electrical charge supplied. M is directly proportional to Q. Okay, so soalan B, dia kata calculate the mass of magnesium that can be produced by supplying 1 farad of electron to 1 farad of to the electrode. So what we have to know is, kita tahu bahawa from the equation, for every 1 mole of electron, okay, 2 mole of electron is equally to 2 farad, and for every 2 farad dia akan menghasilkan 1 mole of magnesium. Okay, so daripada equation kita tahu bahawa kalau kita ada 1 farad dia akan menghasilkan sebanyak 0.5 mole of magnesium. Okay, so once you dapat mole, you carilah mass dia. So mass dia is equal to 0.5 mole of magnesium darab dengan molar mass dia, which is 24.3, which is equal to 12.15 gram. So this is how we calculate mass of magnesium. Soalan yang ke-14. Untuk soalan yang ke-14, kita kata kita ada electrolysis of molten barium chloride. Right, half molten ya. So kalau molten, apa yang perlu tahu, dalam tu cuma ada ion Ba2+ dan juga Cl minus. Ada 2 tu saja. So at anode is charge positive, dia akan ambil Cl minus. So Cl minus aqueous, dia akan jadi Cl2 gas, okay, plus 2 elektron, so ini dalam 2. Dan at cathode, our barium, okay, Ba2+ aqueous, dia akan terima elektron menjadi Ba solid. Soalan tanya, how many gram of product can be produced at the cathode? So at cathode yang terhasil adalah barium. Kalau kita supply current sebanyak 0.5 ampere for 30 minutes. So remember, kita kena buat dulu kita punya Q is equal to IT. So I kita adalah 0.5 ampere and T kita adalah 30 minutes darab dengan 60. Okay, untuk convert pergi second, so you akan dapat this is equal to 900 coulomb. So saya nak convert dia jadi farad dulu, bahagi dengan 96500. This is equal to 9.33 times 10 to the power of negative 3 farad. So once you dapat farad ni, we know that for every 2 mole of electron, which is equal to 2 farad.
And we know that for every 2 farad from the equation, 2 farad akan menghasilkan 1 mole of barium. So sekarang ni kita ada 9.33 eksponen negatif 3. Ini akan menghasilkan sebanyak 4.66 times 10 to the power of negative 3 mole of barium. So once you dapat mole, you boleh kira dia punya mass. So mass is equal to mole darab dengan molar mass. Mole kita adalah 4.66 times 10 to the power of negative 3, and molar mass kita adalah 1.137.3. You akan dapat mass dia bersamaan 0.64 gram. Okay, so remember, bila kita nak solve soalan ni, first kali QIT dulu, dapat ke dalam coulomb, convert bagi farad, equation compare, dapat mole, carilah mass kita. Okay, ini adalah step dia. Kalau you tak tahu sangat, buatlah QIT dulu, itu paling penting. Okay, teruskan dengan soalan berikutnya. Soalan nombor 15. 1.5 reaction of electrolysis of water is given below. If we have given volume dia bersamaan 0.076 liter of O2 collected at temperature is equal to 25 degrees Celsius. So convert bagi Kelvin terus. Ni akan jadi 298 Kelvin. And pressure kita, oh dia bagi pressure, ini mesti guna PWNRT kejap lagi ni. mmHg, jadikan dia ATM, bahagi 760. This is equal to 0.9934 ATM. Dia minta calculate the charge in coulomb that pass through this solution. Okay, so soalan ni nampak macam susah. It's actually senang je. Apa yang you perlu notice kat sini adalah, kita tengok ni adalah maklumat pasal oksigen. Hubungan oksigen kat sini adalah daripada di sini, O2 ni, dan juga 4 mole of electron. Okay, itu adalah key kita. Tapi untuk buat dekat sini, everything kena guna mole. Okay, how can we find mole? Kita ada P, kita ada V, kita ada T. Okay, so nak cari mole ni senang. Kita akan cari melalui this relationship. PV is equal to nRT. So N kita is equal to, pressure adalah 0.9934, V kita adalah 0.76, R kita adalah, jangan tersilap, ini SEM1 punya benda, 0.08206. Dan juga T kita adalah 298, dan kita akan dapat mole kita sama dengan 3.09 darab 10 kuasa negatif 3 mole. So once kita dah dapat mole, the next thing is kita tengok pada relationship. Dari equation, kita tahu bahawa from the equation, okay, for every 1 mole of O2, dia dihasilkan daripada 4 elektron. 4 elektron ni bersamaan dengan 4 farad. So sekarang ni kita ada 3.09 darab 10 kuasa negatif 3 mole of O2. So this is equal to 0.0123 farad. So once you dapat ni, kita boleh cari dia punya Q dia. So Q dia is equal to 0.0123 farad darab dengan 96500. You akan dapat ini sama dengan 1191.75 coulomb. So this is how we solve this question. Okay, soalan ni nampak macam tak ada relationship dengan soalan semester lepas, tapi ada ya, skillnya masih lagi diguna pakai. So jangan buang skill-skill yang dah belajar sebelum ni. Alright, soalan ke-16, second last question for today. So kita diberi maklumat bahawa ada 2 farad untuk hasilkan deposited
2 farad dia akan hasilkan 40 gram of Y. Dia minta apa formula ion Y. Okay, so kita ada satu ion Y ni, right? So kita ada Y. Okay, Y ni kita tak tahu ion apa. So dia di kathode, so dia akan undergo reduction. So dia punya YN plus, mesti dia tambah N elektron, dia akan menjadi Y. Okay, so kita tahu bahawa for every 1 mole of electron is equal to 1 farad. And from the equation, N farad akan menghasilkan 1 mole of Y. So inilah satu relationship yang kita perlu tahu. Right. So now kita cari dulu bilangan mole of Y. So NY is equal to 40 gram bahagi 60. So you akan dapat dia bersamaan dengan 0.6667 mole. And we know that, okay, so for every 0.6667 mole of Y, dia dihasilkan daripada 2 farad. Okay, but sekarang ni kita nak cari untuk 1 mole. So 1 mole of Y, dia akan dihasilkan daripada siapa? So dia bersamaan dengan 1 bagi 0.0667 darab 2, which is equivalent to 3 farad. So kita tahu bahawa 3 farad is equal to 3 mole of electron. Bersamaan, therefore N kita is equal to 3. Kita boleh kata formula of Y ion is Y3+. Okay, so saya tengok balik ya. So first kali kita kena kira dulu atau ni lah, ini adalah basic understanding. Kalau you tak dapat buat yang ni, you memang stuck. Okay, itu pertama. Ni basic. Lepas tu you kira mole. Mole ni disebabkan oleh 2 farad. Okay, 2 farad. Kita nak cari 1 mole. So sebab apa kita nak cari nilai N ni, N elektron ni. So N elektron sama dengan N farad. Okay, so daripada situ lah kita boleh cari nilai N, barulah kita dapat nilai ion kita tu. Okay, so kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, kita dikata ada hydrogen gas, dia guna electrolysis untuk fill up a balloon. Okay, so dia tanya how long must a current of 12 ampere is be used if in the electrolysis of water to fill the balloon with 10 liter of hydrogen gas. So kita given kita adalah I is equal to 12 ampere, kita punya volume is equal to 10 liter, kita punya pressure is equal to 0.924 atm, kita punya T kita is equal to 22 degree Celsius tambah dengan 273, which is equal to 295 Kelvin. And then kita itu saja untuk kita masuklah R kan. R is equal to 0.08206. Okay, kenapa saya masuk R? Sebab kita nak cari bilangan mole dulu. Okay, so kita cari dulu number of mole of oxygen kita. NO2 is equal to PV over RT. So which is equal to P kita adalah 0.924, V kita adalah 10 liter, R kita adalah 0.08206 dan T kita adalah 295 Kelvin. So kita akan dapat number of mole is equal to 0.3817 mole. Okay, we know that kita nak cari in term of time kan, so kena convert pergi coulomb tu dulu. So nak cari tu semua mesti guna balik from the equation. So from the equation we know that okay, for every 1 mole of electron is equal to 1 farad.
So kita tahu bahawa for every 2 farad dia akan menghasilkan. So that's mean kita tahu bahawa for every 1 mole of hydrogen dia dihasilkan daripada 2 farad of current. So kita ada 0.3817 mole of hydrogen, dia akan menghasilkan dihasilkan daripada 0.7634 farad. Okay, so charge dia Q is equal to 0.7634 farad darab dengan 96500. So U akan dapat ni sama dengan 73667.47 coulomb. So once you dah dapat ni, kita boleh proceed untuk cari dia punya time dia. Q is equal to IT. Okay, so kita ada Q which is 73667.47. I kita adalah 12 ampere. Kita boleh cari T kita. So dapat T is equal to 6138.96 saat second. Okay, so this is how we find this one. This quite, dia tak susah, tapi kalau you tak faham konsep memang tak boleh buat lah. So this is the final question untuk this chapter. I really hope you enjoy this video. Okay, try to understand. Ada beberapa konsep penting kat sini, agak kompleks sikit, but kita dah cover 3.2 dan juga 3.3. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. If I make many mistake dalam calculation, please let me know. Okay, because I am only human juga. Okay, so thank you for watching. So next time, Assalamualaikum. Bye.